Slušaj vamo, jer ono što ću ti reći nećeš pročitati na poleđini kesice. Tamo su slova i onako toliko sitan da ti treba mikroskop iz osnovne škole i 3 dioptrije da razaznaš šta zapravo žvaćeš. Danas ćemo da protresemo te tvoje kese iz marketa i vidimo kojih to 10 jahača apokalipse unosiš u kuću misleći da hraniš porodicu, a zapravo unosiš hemijski inženjering koji ti polako, ali sigurno pretura po ćelijama kao nevaspitan gost po frižideru. Moje informacije ne dolaze iz naučne fantastike, već iz onoga što evropske laboratorije i naši balkanski rafovi kriju iza sjajne ambalaže. Krećemo od klasika koji se nalazi u svakoj ladici na Balkanu. Kocke za supu. Misliš da baka unutra satima krčka korijenasto povrće i teleću kost? Slatko. Kocka je zapravo naučni eksperiment presovanja mononatrium glutaminata te famozne oznake E621 sa tonom soli i malo žute farbe da te prevari oko. Taj glutaminat je ekscitotoksin. On bukvalno šamara tvoje nervne ćelije dok ne postanu hiperaktivne, tjerajući tvoj mozak da misli da jedeš najukusniju stvar na svijetu dok ti zapravo jetra vrišti od muke pokušavajući da preradi taj natrijum. Kad popiješ tu supu, voda ti se skuplja u nogama ko u koritu, a pritisak skače ko struja u pola jeftine tarife. Zamisli to kao da pokušavaš ugasiti požar benzinom. Umjesto te prevare, budi čovjek, skuvaj pravi temeljac od kostiju i zamrzni ga u posudama za led. To je prava hrana, a ne ova žuta kreda koja ima rok trajanja duži od piramida u Visokom. Ako već moraš kupiti, traži one bio kocke bez glutaminata u prodavnicama zdrave hrane. Bar će ti srce kucati u normalnom ritmu. Probaj malo, ponesi lupu, proviri malo, pročitaj. Onda dolazimo do šlaga u spreju, te vazdušaste prevare koju prskaš po voću misleći da si prošao light. To nikad nije vidjelo ni kravu ni pašnjak. To je mješavina hidrogenizovanih biljnih masti, emulgatora i gasa azot suboksida. Ne možeš ga ni pročitati. Da bi to uopšte izašlo iz boce, unutra se krije karagenan koji ti pravi totalnu žurku u crijevima, izazivajući mikroupale koje ti s vremenom probuše crijevnu barijeru. Znaš ono kad si naduven ko mješina nakon malo šlaga? To ti se crijeva bune protiv te tečne plastike. Ako hoćeš šlag, uzmi pravu slatku pavlaku, onu mliječnu sa 30% masti. I muti dok ti ruka ne otpadne. Barem ćeš imati mišiće i pravu masnoću koju tvoj mozak, koji je 60% mast, zapravo prepoznaje i voli. Idemo dalje na tečne celulite, odnosno kupovne prelive za salatu. Kupi čovjek salatu da bude zdrav, a onda je polije mješavinom najjeftinijeg sojinog ulja i modifikovanog skroba. Ti prelivi su krcati šećerom da bi preživjeli na polici godinu dana bez da se u njima stvori novi životni oblik. Upravo si svoju porciju zdravlja pretvorio u metabolički otpad. Napravi sam dresing od maslinovog ulja, limuna, malo senfa, na primjer. Senf je zapravo ljekovit, ali ovi gotovi prelivi su samo način da ti prodaju šećer pod maskom fitnessa. A šta reći za mesni narezak i te paštete koje su groblje životinjskih ostataka povezano natrijum nitritom? Unutra ide sve ono što niko normalno ne bi stavio u usta. Kožice, hrskavice, vezivna tkiva i masnoće koje se pod pritiskom pretvaraju u roze pastu. Nisu one nezdrave, ali taj nitrit se u tvom stomaku, u kiseloj sredini, pretvara u nitrozamine, a to su direktne karte za onkologiju, ako ti postanu svakodnevni doručak. Ali evo nade, nisu svi zli. Recimo, Argeta je na našim prostorima uspjela da napravi revoluciju jer su izbacili aditive, konzervanse i vještačke boje. Koriste kvalitetnije komade mesa i prirodne začine, što je dokaz da industrija može samo kad hoće. I nije ovo plaćena reklama. Nisu nam se javili, zvali smo ih, nisu nam se javili ovi nabijeđeni menadžeri. Ali red je da ih spominjem. Treba pohvaliti dobre stvari. Ipak, najbolje je da sam napraviš kod kuće svoju paštetu, na primjer. Svoj mesni narezak. Iskoristiš ga u roku od 2 dana i pojedeš nešto ukusno i nešto zdravo. Dakle, to je dokaz da industrija može kad hoće. Samo ti kao kupac moraš da biraš pametno i da čitaš ono što piše sitnim
naslovima, na ambalaži. Ako vidiš bez aditiva, to nije samo marketing, to je spas za tvoju jetru. Onda imamo te vještačke boje u bombonama i sokovima, te famozne E102 ili E129. To su derivati nafte, prijatelju. Bukvalno ista baza kao ono što sipaš u kosačicu. Ako želiš da ti dijete skače po plafonu kao da je popilo 5 espresa, samo mu daj te voćne bombone neon boja. U nekim zemljama Evrope ovi aditivi moraju imati upozorenje da utiču na pažnju i hiperaktivnost djece. A kod nas se prodaju ko lude jer su djeci simpatične. Zamijeni to suvim smokvama, datulama ili domaćim sokom od maline. Znam, ne vole djeca, ali navikni ih. Ne truj budućnost nacije derivatima benzina. Instant rezanci. Posebna su priča. Već smo ih spominjali, ali moram opet jer su počeli ko ludi da se prodaju. To je plastika u tanjiru koja je preživjela nuklearnu zimu. Oni su prženi u najgorijem palminom ulju da bi postali instant. A kesica začina je čisti otrov. Koncentrat natrijuma koji ti sprži receptore. Tvoje tijelo tu vještačku strukturu vari satima duže nego normalnu tjesteninu. Postoje snimci sa endoskopije gdje se vidi da rezanci stoje netaknuti u stomaku nakon 2 sata. Ako si u žurbi, skuvaj integralnu tjesteninu ili obične domaće rezance od babi. Treba ti 5 minuta više, a razlika je život ili smrt za tvoju probavu. Sad, šta da radimo sa zdravim voćnim jogurtima? To je desert koji se pretvara da je jogurt. Laže. Unutra ima više šećera nego u koli, a voće je tu prošlo samo u bjekstvu. Uglavnom kao hemijska aroma. Mi to dajemo djeci za užinu misleći da čine dobro kostima, a zapravo im serviramo inzulinski roller coaster koji završava plačem i padom energije. Međutim, nije sve tako crno na mliječnom odjelu. Evo na primjer, opet ćemo reklamirati besplatno. Jogobela. Ona se na našem tržištu često izdvaja jer se trude da zadrže komadiće pravog voća i drže se strožih evropskih standarda o nivou bespotrebne hemije. Nisu savršeni, ali su ok, za razliku od nekih. Ipak, da tebi tvoj Zdravko kaže, uzmi običan gusti jogurt ili kefir, ubaci šaku svježih borovnica ili sjeckanu jabuku ili šta god od voća, dodaj malo meda i imaš pravi eliksir, a ne onaj industrijski sirup. Energetska pića. Oni su srce na aparatima i tjeskoba u limenci. To je mješavina ekstremnih doza kofeina, taurina i vještačkih zaslađivača koja ti udara na nadbubrežne žlijezde kao maljem. Srce ti lupa kao bubanj na svadbi u 3 ujutru. A jetra se pita čime si je to prokleo, šta sam ti ja kriva? Ako si umoran, spavaj ili popi pravu crnu kafu bez šećera. Ne pokušavaj da prevariš biologiju hemijom, jer biologija uvijek ispostavi račun sa kamatom. Idemo dalje, ne zaboravi ni kokice za mikrovalnu. Tu nije problem kukuruz, nego kesa. Ona je obložena perfluorooktanskom kiselinom. Perfluorooktanskom kiselinom, valjda sam dobro rekao. Koja se, kad se unutra razvije visoka temperatura, oslobađa direktno u tu divnu, mirisnu kokicu koju ti poslije žvaćeš uz film. To ti direktno udara na štitnu žlijezdu i hormone. Kupi kukuruz kokičar na pijaci. Uzmi staru šerpu, kap maslinovog ulja, malo morske soli, maslaca. Budi staromodna škola jer je ona jedina sigurna u ovom ludom svijetu. I za kraj, topljeni sir u listićima. Onaj što ga zovu sir za tost. To nije sir. To je pripravak koji se ne kvari ni da ga ostaviš na haubi auta usred jula. Pun je emulgujućih soli i fosfata koji tjeraju kalcijum iz tvojih kostiju brže nego što možeš da izgovoriš osteoporoza. To je plastika koja sija i savršeno se topi jer je dizajnirana u laboratoriji, a ne u mljekari. Ako hoćeš sir, kupi onaj pravi, masni, koji miriše na planinu, koji se kvari ako stoji dugo, koji vrišti, jer to znači da je živ i ima nutritivnu vrijednost. Zapamti, hrana koja ne može da se pokvari na polici, ne može ni da te nahrani. Ona te samo puni dok ti organi polako otkazuju poslušnost. Budi pametan, čitaj etikete kao da ti život zavisi od toga. Jer zapravo i zavisi.
Ne dozvoli da te šarena pakovanja i nasmijana lica sa reklama odvedu u dugačke redove ispred ordinacija. Zdravlje ulazi na usta, ali na ta ista usta ulazi i bolest. Pa ti vidiš šta ćeš danas staviti u tu korpu. Ako ti je ovo bilo korisno, sljedeći put ćemo pričati o tome kako da za male pare na našim pijacama nađeš hranu koja popravlja štetu koju si godinama pravio. Želiš li da pređemo na te balkanske super namirnice koje čiste krvne sudove bolje od bilo kojeg skupog suplementa? E pa onda zaprati kanal i čekaj sljedeći video.